جی السلام علیکم. فوج کی اپنے دشمن کو سمجھنے کی صلاحیت کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے افغانستان کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کی کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، دینے کا سوچ رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے بات کی اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوفناک صورتحال بن سکتی ہے. میں نے پورا تقابل کیا، میں نے پاکستان آرمی کی پوری سٹرینتھ بتائی، میں نے نیوی کی، فضائیہ کی، بری افواج کی، اس کے اسلحے کی، اس کے میزائلوں کی، میں نے ساری بتائی. اور میں نے یہاں تک کیا کہ میں نے افغان جو طالبان کی جو فورسز ہیں ان کا بھی مکمل طور پہ بتایا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے. اور میں نے کہا کہ موازنہ کرتے ہوئے میں نے یہاں تک کہا کہ موازنہ کرنا ہی مذاق ہے، پاکستان کی افواج اتنی مضبوط ہیں. یہ الفاظ تھے میرے. لیکن میں نے اس سے آگے بھی کچھ کہا. وہ میں نے کیا کہا تھا؟ وہ میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کہا کہ ان کو بہت نقصان ہوگا. کیسے ہوگا وہ میں آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس میں بتاؤں گا. لیکن تاریخ سے چند پہلو، چند حوالے آپ کو دینا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں یہ دشمن کے بارے میں، دشمن کی صلاحیت کے بارے میں کتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. اور جب یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے ہی لوگوں کے خلاف ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ کس طرح بولتے ہیں یا ان کی معلومات کا لیول کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پلیز آپ نے کچھ چیزیں اس میں سے پہلے دیکھی ہوں گی، کچھ نہیں دیکھی ہوں گی، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا تاکہ مجھے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دینے میں آسانی ہو. یہ جنرل یحییٰ ہیں اور یہ خطاب کر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس سے، اور ان کی پریس کانفرنس جو ہے اس کے اندر یہ بات یہ کر رہے ہیں. ان سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش یعنی کہ اس وقت کا مشرقی پاکستان چھوڑ کے انڈیا میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ محفوظ محسوس نہیں کر رہے وہاں پہ. اور اس کا جواب یہ کیا دے رہے ہیں وہ ذرا آپ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. How did you recognize my border? I went to the India-Pakistan border at Bangun. At where? Bangun. The border is not a defined line. It's a mess of trees and bushes and riverine warfare. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan if you like to come with me to East Pakistan. I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. You're saying that the people I saw coming with their kitchens and their houses on their heads and all their belongings with them are not refugees from Pakistan? No. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ بہت وضاحت کے ساتھ اور بڑے کھل کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ جو لوگ جا رہے ہیں جن کو صحافی مل رہے ہیں کہ یہ ایسٹ پاکستان کے بیچارے پاکستانی ہیں جو فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پاکستانی نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو تو میں بھی تمہیں وہاں لے جاتا ہوں اور میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ انڈیا سے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے جو پاکستان کے اندر انٹر ہو رہے ہوں گے، تو وہ جو ہیں وہ بھی میں تمہیں کہہ دوں گا کہ یہ بھی مہاجرین ہیں جو کہ وہاں سے چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے. یہ مطلب ہے کہ اس کو کور اپ کرنے کا، اس کا کانفیڈنس کا لیول دیکھیں آپ. یہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، جو بھی مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی پروسیکیوشن نہیں ہے، کسی حکومت یہ کر ہی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی. تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. My impression is, President, that, and it seems to be one that's shared by many other observers who have visited the camps in India, that the Bengalis are leaving because they feel insecure and because they feel that there is a persecution against them by the army which will continue. No. Is it in your thinking that there should be persecution against these people? I think any government which would like to persecute their own people is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. اسی طرح سے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کیا جینوسائیڈ کے جو الزامات آ رہے ہیں کہ آپ مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستانیوں کو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی وہ ٹوٹل انکار کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. So you're saying, to your knowledge, there has never been and there is not now a selective policy of genocide of any kind in East Pakistan? Most certainly not. اسی طرح سے جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ بالکل ان ٹچ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں یہ نہیں کہ آج کے بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا جو جواب یہ دیتے ہیں یہ آپ خود سنیں اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. The most common criticism against you abroad is that you are out of touch, that you don't know what's going on in East Pakistan. What is your comment on that? Well, if a head of a state is out of touch with any part of his country, I don't think he has any damn right to remain the head of state. I'm a soldier basically, and you know I'm not a politician. I don't want to stick to this job.
The moment I find I'm out of touch with my people, I shall quit. I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves. जी, ये आपने सुना। तो ये बुनियादी तौर पे आप उसके कॉन्फिडेंस का, एक जर्नेल की रूनक देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब कर रहा है, साथ में सिगरेट पी रहा है, वहां बंदे मर रहे हैं, वहां रेप हो रहे हैं, और वो वहां बैठा झूठ पे झूठ बोल रहा है, और वो कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, मैं अपने बैक ऑफ हैंड के तरह जो सारे मामला को देख रहा हूं। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है किसी भी जगह पे। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको जो असल कैरेक्टर था, जो जनरल नियाजी वहां पे बैठा हुआ था, जनरल अमीर खान नियाजी, उसकी मैं आपको चंद चीजें सुनाता हूं। बुनियादी तौर पे सवाल ये किया जाता है जनरल नियाजी से कि आपके एक के मुकाबले में 3 भारतीय फौजी हैं और वो बहुत मजबूत हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा। और पाक फौज की ओवरऑल जो एक सूरत हाल है, एक उसकी मतलब है कि सुपेरिटी है, उसके हवाले से तो सुनिए ये कहते हैं कि इनके कॉन्फिडेंस का लेवल। In the event of total war, General, for how long could you hold out? We're all generally accepted that you're outnumbered by the Indians 3-1 in men and arms power. How long could you hold out? My God, 3-1 doesn't bother me. 3-1 doesn't bother me. 3-1, I'm so happy. It's not that I will defend, I will take. But they're overwhelming odds, aren't they? I see there's no question of holding on, I'll take. 1 and 3 doesn't bother me in the least. Do you feel that basically the Pakistani soldier is a much better soldier than the Indian soldier? If not best in the world, it is second to none. The only man I'll compare him with is Turk, German and the Jet. He's superior to any nation. If not superior, it's second to none. इसी तरीके से ये भी एक आखिरी छोटा सा एक चीज देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ कि जब इनसे कहा जाता है कि जी आप जो कर रहे हैं, क्या आप इससे मुतमिन हैं, या आप ये जो भी है आपकी अपनी जो सोच है वो क्या है, तो ये लोग जो फील्ड में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जो अपने लोगों पे गोलियां चला रहे होते हैं, ये कितने बेबस होते हैं, ये कितने हुक्म के गुलाम होते हैं, और असल बंदा वो होता है जो पीछे बैठा हुक्म दे रहा होता है कि गोली चलाओ और लोगों को मार दो। ये गौर से सुनिएगा, आवाज़ ज़रा कम है, लेकिन सुनिए जनरल नियाजी अपने ही पाकिस्तानियों के बारे में जो वो ऑपरेशन वहाँ कर रहे थे उसके बारे में उनके अपने ख्यालात क्या हैं, उसके ऊपर सहाफ़ियों के सवालों के क्या जवाब। But as a military man, do you feel frustrated not being able to counterattack to go across the Indian border? No, I am a soldier. My job is not to say why, not to say this and that, but to obey, not to say why. General, whatever I feel, that's my feeling, but I obey every order in spirit, and that are the best orders, and they know better. What do you feel, personally? I don't feel anything. A soldier has no feelings. He obeys. General, but as a senior man, I have no feelings. I just obey. जी नाज़रीन, तो बुनियादी तौर पे ये आपने सुना कि वो बेचारा बता रहा है कि वो उसकी अपनी कोई डिज़ायर नहीं है, अपनी कोई उसकी सोच नहीं है, अपने बारे में वो कुछ कोई वो विशेज़ नहीं रखता, कोई वो फीलिंग्स नहीं रखता लोगों के बारे में, वो सिर्फ हुक्म का पाबंद है, जो हुक्म आ रहा है गोली चला दो मार दो, गोली चला दो मार दो, वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। खैर, ये जो मैंने आपको पाकिस्तान की फ़ौज के टॉप के जर्नलों के चंद ख्यालात बताए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन बेचारों की अपने दुश्मन के बारे में, हालांकि अपनों के बारे में पता हो या ना हो, आपको अपने दुश्मन के बारे में बहुत ही ज्यादा बारीक बीनी से और बहुत ही क्लोजली और बड़ी डीप इंफॉर्मेशन होती है इन बेचारों की, जो पाकिस्तानी फौज के जर्नल होते हैं, इनके दूसरों के बारे में या दूसरे मालिक के बारे में या उनकी फौज के बारे में या उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में इनकी कितनी सोच समझ अंडरस्टैंडिंग होती है। ये वीडियोस देख के ये सबूत देख के आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने आपके सामने एक खबर शेयर की कि काबुल के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो पाकिस्तान ने सॉवरेनिटी वायलेट की है उनकी, और जिस तरीके से बजाय बात करने के और बजाय स्पेसिफिक डिटेल्स देने के कि जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर कंटेन किया जाना चाहिए और एलिमिनेट किया जाना चाहिए, जो भी टेररिस्ट हैं, ना आप दहशतगर्दों के हामी हैं ना मैं है, इन्होंने पैदा किए हैं, इनके बच्चे हैं, इनसे लड़ पड़े हैं और ये सब कुछ हो रहा है। अगर अफगानिस्तान के अंदर हैं भी सही, तो बजाय उनको स्पेसिफिक डिटेल्स दे के उनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस करके इस तरह के लोगों को खत्म किया जाए, जिस तरीके से ये पश्तून रवायात का
मजाक उड़ाया गया है और जिस तरीके से उनकी सॉवरेनिटी वायलेट की गई है, वहां पे ये सोच पाई जाती है कि बहुत ही सख्त जवाब देना है। ये मैंने एक खबर के तौर पे शेयर की और इसके जो अज्जा थे वो आपके साथ शेयर किए। इसके ऊपर जी बड़ी तनकीद हुई, जी वो आपको पता नहीं है, वो तो फौज जो ये कर देगी, फौज वो कर देगी, उनके जो अकाउंट्स हैं वो खत्म कर रहे हैं, पूरी उन कौम को वो सफाई हस्ती से मिटा चुके हुए हैं इस वक्त तक, जो मतलब है कि नाम निहाद ट्रोल अकाउंट्स जो हैं ISPR के और ISI के। अब बुनियादी तौर पर बात ये है, इनकी जो समझ होती है मुखालिफ के बारे में वो ये है, मैंने ये बता करके पाकिस्तानी फौज की स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी वेपन्स के हवाले से, उनकी वॉर लड़ने की सलाहियतों के हवाले से, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी फला फला फला, मैंने सारा बता के मैंने ये कहा आपको कि ये फैक्ट्स और डाटा है। और ये फैक्ट्स और डाटा ये कहता है कि दो साइडें में एक साइड यानी अफगानिस्तान की साइड इतनी वीक है कि कंपैरिजन करना ही बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन बाज़ जगहों पे नाज़रीन ये सूरत हाल होती है कि डाटा सेट्स इनकम्प्लीट होते हैं, डाटा सेट्स आपको मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखा रहे होते, और वही मामला यहाँ पर है। थोड़ी सी समझ बूझ की ज़रूरत है। इस डाटा सेट के अंदर एक तरफ फिगर्स बहुत हाई होने और एक तरफ फिगर्स नेगेटिव में होने के बावजूद इन दो साइडों का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है। अगर आज तालिबान फोर्सेस ये फैसला कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुकाबला करना है, पाकिस्तान की फ़ौज से मुकाबला करना है, तो वो पाकिस्तान की फ़ौज को तिगनी का नाच नचा देंगे। बात यह है कि इन फिक्रों के या इनके अल्फाज के ऊपर जाने की जरूरत क्या है, लड़ाई की जरूरत क्या है, आप लड़ने की बात करते क्यों हैं? तिगनी का नाच नचा देंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस है, क्योंकि उनके मुंसलिक ग्रोहों की पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस है। तालिबान हिस्टोरिकली गुरिल्ला वारफेयर के मास्टर समझे जाते हैं। अगर वो गुरिल्ला वारफेयर के ऊपर आ गए तो आपको ना ये समझ आनी है कि कब हमला हो रहा है, ना आपको ये समझ आनी है कहां हमला हो रहा है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, ये हकीकत आपके सामने रिपोर्ट कर रहा था। रिपोर्ट करने वाले बंदे को, मैसेंजर को कभी भी अटैक नहीं किया जाता। ये हकाइक है और आपकी समझ का जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने कल भी कहा था कि इस मामले को तदब्बुर से देखने की जरूरत है, हिकमत अमली से आगे लेके चलने की जरूरत है। अगर ना चला गया तो नुकसान हमारा ही होगा। चारों तरफ दुश्मनी पालकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होती है।